صغيرة عمري ما قلت لي نحب نخدم، ديما نقول نحب نقعد في الدار، ديما نلعب، نحب ديما في الشارع معناتها نلعب مع صحابي وكل شيء، بحذايا برشا عباد هكا ونبدا انا الليدر نتاعهم هكا شوية نلعب ونحب ديما نربح. تعبت شويه باش نلقى شنو يلزمني نعمل وكل شيء، بعد قلت جيري بيان بوزار، جيت نقول باهي انا فارفلو بوزار فارفلو دونك اون ايغا بيان انصامبل عرفت. بعد كي مشيت جي ديكوفير كو نو لا ديسيبسيون توتال ce n'était pas du tout farfelu. J'étais pas capable d'affronter la réalité, de travailler dans une boîte d'architecture ou de design ou de conception ou اي فورم دو ديبوشي كان ينجم يجي من الدبلوم تاعي. شنو نجم نعمل معناتها j'ai compris qu'il fallait investir en soi. جيت نخمم qu'est-ce que je vais investir déjà ما عنديش فلوس ما عنديش دار ما عنديش كهرباء qu'est-ce que je vais investir mon corps d'accord de quelle façon j'ai fait de la broderie j'ai fait du dessin j'ai fait de la peinture sur soie verre tout support sauf le corps. نهار قاعدين avec des potes وكل il avait envie de se tatouer ça coûtait énormément cher في تونس donc on a fabriqué une petite machine avec بحسب لعبة ولترو فركت اللعبة خديت الموتور celui qui faisait tourner les 4 roues والموتور هذاك عملنا له خرجنا له ان ترانسفور هكايا 9 فولت وخدينا اون تيج من كاسيت مكسره دونك اون ابري لا باغ هذيك اون لا كوربي شويه وحطيناها في الموتور باش تلصق فيه خاطر هو يدور هكا ولصقنا فيها ابره تاع خياطه معناتها وشويه كل وهكا وخيط وكل شيء كل تاع 500 لصق بالكدا شد روحه وخدينا انكر دو شين وتتوجنا في يدو دايوغ ان بتي كوكو لاكرم سيتي لو بروميير et c'était cool عرفت بحذايا مش خايبه avec la même machine الحق معناتها j'ai tatoué mon premier client et خديت عليه وقتها 160,000 مشيت طول شريت ماكينه et c'était le début de amatrice معناتها j'aimais ça على الاخر سيتي اكسلون هكا تشوفوا يتوجع وكل شيء ومن بعد هكا تلقى هكا حاجه سور لا بو وكل شيء وشدني الضحك انا وكل دونك هكا عجبتني. بعد يافي دو مال ا ترانسفيري لو ديسان في الجلده il fallait trouver une solution معناتها دونك شريت لي ديودورون اللي فما في تونس الكل الانواع الكل حتى واحده ما تخدم تمشي تفركس هكا c'est quoi les composants chimiques qu'il te faut et tu arrives à les trouver dans d'autres produits connexes et من كل واحد تجيب شويه وتخلط هكا تاتا فورمول ماجيك و elle est excellente d'ailleurs tu peux انت faire l'effort انك tu montes ta machine الواحده نتاعك تاخذ la puissance اللي تحب عليها déjà le nombre de frappes tu choisis معناتها la machine qui te va à merveille avec ton rythme. Femme a un rythme qui est lent pour faire un trait, femme a un rythme qui est plus accéléré. Ta machine elle va te permettre que tu as la meilleure qualité sur la peau بعد كي تبرى. ثلاثة مزينين قبل ما يخلطوا جماعة ولاد مفيدة معناتها قد سيزون ايفون قد ولاد 7 8 قد يخلطوا قد 3 نحن عنا برشا سيلو مازلنا مكملين خاطر معاها هي اللي تخو كانون بروجي دو شارلو باش يعمل شارلو شارلي تشابلن هاك الوقفه نتاعو فما وقفه نتاعو هذيك حتى هوني باما اما اللي انت يجيك لي الخدمه ما قلقش انا يقلق يشوفها بابارا نعمل اخر جورنال باهي يعمل جورنال ah si donc ma relation avec les clients c'est une relation très intime déjà je vais l'ancrer في بدنه c'est important et je vais penser un motif c'est très important اللي généralement تخرج منه une histoire معناتها donc j'essaie un maximum de comprendre il est dans quel état
c'est quoi son état, c'est quoi l'histoire, la vraie histoire. Donc j'essaie de poser des questions, de parler, d'avoir de longues discussions, de manger ensemble, ça crée un lien. On essaie de faire des choses hors tatouage, l'humeur de la personne, comment elle se sent vraiment et après on tatoue. Après direct, on choisit le modèle, on dessine ensemble des fois, on colle, c'est très participatif. Là, il y a une relation plus étendue avec presque tous mes clients, sauf ceux passagers. Piscine les. Ouais, piscine les. Pendant une semaine, trop de docteur. Donc, je pars bientôt pour la Thaïlande le 25 juillet. C'est Hans qui va financer une partie du voyage. L'autre partie, c'est tous mes autres clients. Ils ont permis que Enata, je vais avancer vers une étape plus professionnelle et je dirais, je sortirai de la phase amatrice parce que je vais me consacrer à ça. Donc je vais revenir en septembre. Comme ça, je vais lancer mon tattoo shop. J'ai créé déjà une encre avec laquelle on pourrait dessiner directement sur la peau. Ça a été dur de commencer. Ou je me lance au col chai, ça demande beaucoup de courage au col. Et j'en ai par mes clients. On va plus dire clients, c'est mes amis. Donc c'est eux qui vont permettre ça et ça va être énorme ici. Je vais m'éclater. Mais sinon, j'ai pas le meilleur shop actuellement, mais j'ai les meilleures mains. T'as toujours